अखिल ब्रह्मांड नाथ एक शाश्वत परम ब्रह्म ज्योतिर्बिंदु ज्योतिर्मय निराकार जगन्नाथ सचिदानंद भगवान आदिशक्ति शक्ति कुंडलिनी ओंकार श्री अरविंद प्रभु एवं परमात्मा दिव्य जननी श्रीमांग चरण कमल अनंत कोटि प्रणाम जनाई आरंभ करने को जाऊे आज ऑनलाइन श्री अरविंद आस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम आज ऑनलाइन श्री अरविंद आस्पिरेशन पाठचक्र उपस्थित थिबा समस्त भाई और बापा मानू वंदे मातरम तथा प्रणाम। कार्यक्रम आरंभ में चलतु आम नीरव प्रभु मां को ध्यान करवा मंत्रमय सावित्र उच्चारण सहित आज मंत्रमय सावित्र उच्चारण पृष्ठ संख्या रही 114। आज मंत्रमय सावित्री को उच्चारण करने आम भुवनेश्वर संचितापा को अनुरोध करुचु। संचितापा आपण मंत्रमय सावित्री उच्चारण करंतु आम समस्त नीरव प्रभु मां को ध्यान करूँ। समस्त साइलेंस। सावित्री बुक 2 द बुक ऑफ द ट्रैवलर ऑफ द वर्ल्ड कैंटो 2 द किंगडम ऑफ सटल मैटर पेज 114। Amazed, his senses ravished with delight, he moved in a divine yet kindred world, admiring marvelous forms so near to ours, yet perfect like the playthings of a god, deathless in the aspect of mortality, in their narrow and exclusive absolutes, the finite's ranked supremacies throned abide. It dreams not ever of what might have been, only in boundaries can this absolute live. In a supremeness bound to its own plan, where all was finished and no widths were left, no space for shadows of the immeasurable, no room for the incalculable surprise, a captive of its own beauty and ecstasy, in a magic circle wrought the enchanted might, the spirit stood back, effaced behind its frame, admired for the bright finality of its lines. A blue horizon limited the soul, thought moved in luminous facilities, the outer ideas shallowed its swim range. Life in its boundaries lingered satisfied with the small happiness of the body's acts, assigned as force to a bound corner mind, attached to the safe paucity of her room. She did her little works and played and slept, and thought not of a greater work undone. Forgetful of her violent vast desires, forgetful of the heights to which she rose, her work was finished within a radiant group. The beautiful body of a soul at ease, like one who laughs in sweet and sunlit groups, childlike she swung in her gold cradle of joy. The spacious skull reached not her charmed abode. She had no wings for wide and dangerous flight. She faced no peril of sky or of abyss. She knew no vistas and no mighty dreams, no yearning for her lost infinitudes. धन्यवाद बाबा। ये आम मंत्रमय सावित्री उच्चारण सहित नीरव प्रभु मां को ध्यान करुले। वर्तमान समय है कार्यक्रम भक्ति नैवेद्य अर्पण करवा। आज कार्यक्रम प्रभु मां चरण कमल गोटे भक्ति नैवेद्य अर्पण करने आम बरपाली बरगढ़ रु ज्योतिर्मय अपा को अनुरोध करुचु। ज्योतिर्मय अपा आपण गोटे भक्ति नैवेद्य प्रभु मां पदार मंदिर अर्पण करंतु। ममतमयी मागो अशेष धारा, करुणमयी मागो अशेष धारा,
बरस जामा भिजाई दे माँ, बरस जामा भिजाई दे माँ। हुए आत्महरा ममतामयी मागो आशीषर धारा, करुणमयी मागो आशीषर धारा। ए मरुबाली रे बसी डाकुछि आकुले, बरसी आशीष बारी दुख बारी धीरे। ए मरुबाली रे बसी डाकुछि आकुले, बरसी आशीष बारी दुख बारी धीरे। हस फुटो दुख तुटो, हस फुटो दुख तुटो। हुए आत्महरा ममतामयी मागो आशीषर धारा, करुणमयी मागो आशीषर धारा। तू ही मात जगत मात जगत जननी, तोर पादे माथा मोर जाए नाई नाई। तू ही मात जगत मात जगत जननी, तोर पादे माथा मोर जाए नाई नाई। मुँह खाली हाथ पति, मुँह खाली हाथ पति, चाहे तते परा ममतामयी मागो आशीषर धारा, करुणमयी मागो आशीषर धारा। बरसी जामा भिजाई दे माँ, बरसी जामा भिजाई दे माँ। हुए आत्महरा ममतामयी मागो आशीषर धारा, करुणमयी मागो आशीषर धारा। सतरे करुणामयी मांकर आशीषर धारा बर्षि गला। एस्पिरेशन पाठचक्र उपस्थित थिबा समस्त भाई बापा मानकर हृदय मन को स्पर्श करिछि आपण वंदन गायकी। मन प्राण शरीर को नहीं मां का पदकमल रे प्रभु पदकमल रे उन्मिलित कर रखिछि आपण वंदन गायकी। ज्योतिर्मयता आपण एई सुंदर सुंदर प्रभु मां का चरण कमल रे भक्ति नपित रखुथांतु। हम समस्त को प्रभु मां का चरण कमल रे उन्मिलित कर। धन्यवाद आपा, धन्यवाद। वर्तमान समय है कार्यक्रम गोटे आलोचना करवा। आलोच्य प्रसंग रही आज आलोच्य प्रसंग टी रही आलोकर पथे अवसंभावी तिमिर, आलोकर पथे अवसंभावी तिमिर। यही प्रसंग टी को आलोचना करने आम राउरकेला भवेश भाई को पाइचु। भवेश भाई आपण आलोचना जारी रखु। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र ओडिशार कोण अनुकोण जो भाई भौणी माने ई पाठचक्र सहित दीर्घ दिन रही समस्त को मोर अंतर बहुत अभिनंदन जनाऊँ। कारण आमे मांकर से प्रज्ञा पथरे आलोकित पथरे यात्रा करुछंती एवं मांकर कृपाभिक्षा करुछि समस्त आमे आज जो विषयटी निर्वाचन करिसेंती आलोचना करिया पई आमे समस्त को मां करुणा पूर्वक गोटे सौरदीप्त पथ देइछंती, सनलाइट पाथ। ये तो आलोकित पथ, आमे तांकु धरी बंचुछु। आमे भाबुछु जे आम जीवन रे हमर अग्रगति होछि, हमर साधना अब्याहत रही। आमर जो
ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରୂପାନ୍ତର ହେବା କଥା ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଯେତିକି ଅଗ୍ରଗତି କରିବା କଥା ସେସବୁ କଥା ହୁଏତ ଘଟୁଛି, କିନ୍ତୁ ଘଟଣା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଅନେକ ଦୁଃଖ, ହତାଶା, ନିରାଶା ଆସୁଛି। ବହୁ ବାଧା ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ଦେଇ ଆମେ ଗତି କରୁଛୁ। ବହୁ ସୀମିତତା, ବହୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତା, ବହୁ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଅନୁଭୂତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆବିଷ୍ଟ କରୁଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାର କାରଣ ଖୋଜୁଛୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କୋଉଠି ଗୋଟେ କଣ ହଉଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମେ ମାଙ୍କର ଏଇ ଆଲୋକ ପଥରେ ରହି ମାଙ୍କର ହାତ ଧରି ଚାଲୁଛୁ, ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛୁ, ତାଙ୍କରି ପ୍ରଦର୍ଶିତ ମାର୍ଗରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗତି କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଅଗ୍ରଗତିର ପଥରେ ଅନେକ ବାଧାବନ୍ଧନ ସବୁ ଆସି ଛିଡ଼ା ହଉଛି। ସତରେ କଣ ଆମ ଜୀବନରେ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଃଖ, ହତାଶା, ନିରାଶାର ଭୂମି ରହିଛି, ତା କଣ ସତରେ କୋଉଠି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ବା ଏଇଟା ନିତାନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ। ଏବଂ ଯଦି ବି ସେପରି ଆମେ ଆଲୋକର ପଥ ଚାଲିଲା ବେଳେ ଅନ୍ଧକାର ଆସୁଛି ବା ଏଇ ଅନ୍ଧକାରର ଆମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡୁଛି, ତାହେଲେ ସେଟା କାହିଁକି ଘଟୁଛି? ଏଇ ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବା ଏଇ ଗୋଟେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗକୁ ନେବା। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବାଣୀରୁ এই আলোচনাକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଆଲୋକିତ ପଥ, ଦି ସନଲିଟ୍ ପାଥ, ତାଙ୍କର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା, ଯୋଉଥିରେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, fits of depression and darkness and despair are a tradition in the path of sadhana in all yogas, oriental or occidental. They seem to have been the rule. ଅବସାଦ, ଅନ୍ଧକାର ଓ ଆଶାହୀନତାର ଆବେଶ ସତେ ଯେପରି ସାଧନାର ପଥରେ ଏକ ପରମ୍ପରା ହୋଇ ଆସିଛି ଏବଂ ସବୁ ଯୁଗରେ ହୁଏତ ସେ ଯୋଗ ପ୍ରାଚ୍ୟ ରହିପାରେ ବା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥିବା କିଛି ଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଥିବା ମଣିଷ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ବଞ୍ଚିଥିବା ମଣିଷର ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଯାତନା ବହୁ ପରିମାଣରେ ବଢିଯାଏ ଏବଂ ନିଜେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରମାଣ, ନିଜେ ମା ହେଉଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରମାଣ। ଆମେ ଆହୁରି ଅନେକ ବିଭୂତି ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସକ୍ରେଟିସଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟ ଓ ଆଲୋକକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ବଞ୍ଚୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁ ପ୍ରକାର ବାଧାବନ୍ଧନ ଆସିଛି ଏବଂ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, they seem to have been the rule. ସତେ ଯେପରି ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ନିୟମ। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାଛିବା ମାତ୍ରେ, ଆମେ ଆଲୋକ ପଥରେ ଚାଲିବା ମାତ୍ରେ, ଆମେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମକୁ ଆମର ଅବଲମ୍ବନ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବା ମାତ୍ରେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅବସାଦ, ଅନ୍ଧାର, ଆଶାହୀନତା ଘେରି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେ ଜୀବନରେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କ ଭଳି ଦୁଃଖ ଭୋଗିଥିବା ଲୋକଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଏ ପୃଥିବୀରେ ବହୁତ ବିରଳ। 5-6 ବର୍ଷ ହେବା ବେଳକୁ ମାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଗୋଳମାଳ ହେଇଗଲା, ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା ମାଙ୍କର ଦେହକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ପିତା କୃଷ୍ଣଧନ ଘୋଷ ଇଂଲଣ୍ଡ ଚାଲିଗଲେ। ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡି ଏଠି ବିକିଦେଇ ନିଜର ଡାକ୍ତରୀ ବୃତ୍ତିକୁ ବନ୍ଦ କରି ତାଙ୍କ କ୍ଲିନିକ ବ୍ୟବସାୟ ସବୁ ବନ୍ଦ କରି ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ତାଙ୍କର କିଛି, ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ମାଙ୍କର କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହେବାରୁ ବାପା ଫେରି ଆସିଲେ। 3 ଭାଇଙ୍କୁ ସେଇଠି ଛାଡି ଆସିଲେ ଅତି ଅନିଶ୍ଚିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଭିତରେ। ଏଇଠି ଆସି କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ପଠେଇ ପାରିଲେନି, କାରଣ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କିଂକର୍ତ୍ତବ୍ୟମୂଳ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା, ଯୋଉଠି ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ଅବଲମ୍ବନ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା।
तो सेई भली गोटे अवस्था रे दुई भाई काम कले सेई शीत रे असुविधा भितर से माने पाठ पढ़िले दुई भाई पाठ पढ़ा बंद हो गला से छोट जगह काम कले श्री अरविंद को पाठ पढ़ेले श्री अरविंद आईसीएस पाइले चाकरी जॉइन कले नहीं तापरे बरोदा फेरी आसिले बरोदा रे जते फेरुछंती 1893 बापा जाइछंती तांको बॉम्बे रे तांको रिसीव करिवे किंतु से सुनिले जे जो जहाज रे श्री अरविंद आसुथिले सेटा बुड़ी गला बापांकर हृदघात हला सेतबेले बापा चली गले परवर्त जहाज रे थिले श्री अरविंद से आसी देखिले बापा और नांती 14 वर्ष काल वनवास रो जे पळी फेरिबा पळी श्री अरविंद जेतेबेले वनवास रो फेरुथिले देखिले बापा नांती मांकर परिस्थिति शोचनीय निजे परिवार टलमटल ताको रक्षा करने विवाह कर वैवाहिक जीवन तांकर केते दयनीय अवस्था पुलिस उठे नौची तांकर जो जेल जीवन सब कथा को जदि वर्णना करिवे जो प्रकार गोटे जीवन बंची पंडिचेरी गला परे भी जो आर्थिक असच्छलता रही 25 टंका से सांग मान चिठी लिखुले एवं एति दुख दयनीय अवस्था भितर भी से गोटे कथा को कहते जोटा से लिखिंट कहते मुझे रूल मानु बट माय एक्सपीरियंस has led me to the perception that they are unnecessary tradition एटा गोटे अजथा बा अजथार्थ परंपरा कारण आपण को सब मन पकई दिए जो दिन तांकर सहचर माने जो मन तांको सहित पंडिचेरी चली जाइथिले से केते दयनीय अवस्था रे कालातीपात करथिले गोटे गामछरे गाधुआ होता गोटे छोट भड़ा घरे से रोते भड़ा दे पार नथिले अनेक समय खाइबार निश्चितता नथिला केबे भात लंका खाउथिले किंतु ता सत्वे से कहउथिले दुख भोग करिबा जीवनर एक गोटे नियम नुहे कुड बी डिस्पेंस्ड विथ इफ वन चूज यदि जने चाहे ताले दुख ठारू ए जतन ठारू से निजको अलग करि नबो केमिति करिवो ये तो कोटी प्रश्न पाचे एटा तो श्री अरविंद सिना से जुगावतार तेले पारिले आमे तो आम साधारण मन साधारण चेतना आम साधारण परिस्थिति भितरे संसार भितरे गति करछु आम पई ये प्रश्न कोटी टंकार प्रश्न दैट इज व्हाई whenever they come in you or others I try to lift up before them the gospel of faith जेते बेले सेटा मो पाखको तम पाखको आसीबो बा अन्य पाखको आसीबो मु सेते बेले चेष्टा करे ताकू विश्वास रो आलोक करे एते आलोकित करे देबी जे भली से आहुरी दुखटी आनंद रे जेपरि रूपांतरित हो जो ताहा से जीवन रे करछंती जेतो तांकर परिचारक माने कहथले हम केते कष्ट भोगिबा से किंतु गोटे परम विश्वास रे निज चैत्य विश्वास रे गोटे भीतर तांको किए कहउतला महालक्ष्मी आसुछंती काहे की कहउतले के जाने से ना मां को देखिथिले ना मां को जानिथिले ना मांकर शक्ति विषय रे तांकर सामर्थ्य विषय रे मांकर प्रेम तांको आलोक तांको तपस्या किछि विषय रे होय तो कोन जणा थिला म जानिनी समान तो चेतनार से स्तर रे रहउथिले से कहउथिले महालक्ष्मी आसुछंती तेणु आमे आम जीवन से गोस्पेल ऑफ फेथ भीतर जो प्रवेश कर देखा जे ये जो अंधकार टी आम आलोकित पथरे छिड़ा हो सब कि नुहे से गोटे विश्वास कमी थिला माँ से कहते आम जब दुख यातना भोगुचु ताले गोटे जिनस आम निश्चित हवा जे आम जीवन में निष्ठा आंतरिकता कोटी गोटे त्रुटि रही जाइए निष्ठा आंतरिकता गोटे अविश्वास भूमि भितर से परिपालित हुए आ प्रकारांतर एक विश्वासहीनता जो जितेबाला श्री अरविंद लेटर्स ऑन जोगरे तीनोटी फंडामेंटल ऑब्स्टैकल्स ऑफ साधना कथा कहले से एक नंबर रे कहते एब्सेंस ऑफ फेथ और इनसफिशिएंट फेथ दुई प्रकार कथा लेटर्स ऑफ जोगरे तीनोटी ऑब्स्टैकल कथा श्री अरविंद कहउचंती गोटे ऑब्स्टैकल जो प्रथम एक नंबर होची एब्सेंस ऑफ फेथ और इनसफिशिएंट फेथ अर्थात बेले बेले हमें
विश्वास तो करूथाउ किंतु से विश्वासटा अधापंतरिया पूर्ण नुही पूर्णांग नुही एकाथरे आमे ताको गोटे एब्सोल्यूटिज्म भीतर को नहीं जाई परिबा नहीं कारण आमर मानविक मन आम मनर गोटे सीमा रही आम भितर संदेह आसे ताही अंधकार आम भीतर को द्वंद्व आसे ताही अंधकार आम भितर अविश्वास तैयारी हुए ता भी अंधकार एवं यही भली अनेक अंधकार आम भितर बसा बांधी जदिओ आमे आलोक पथरे पाद देछु देखंतु मते किछि दिन तले संतोष भाई भी कहते आउ जने भौणी मते सही प्रश्न पचारुथिले जे आमे पूर्ण जोगरे अच्छु किंतु आमर विश्वासटी मां को उपरे ऐकांतिक होई न पारुथवा कारणरु आमे अन्य देवा देवी माननकु अन्य विश्वास धारा को अन्य विचार को आमे ग्रहण करिछु एवं ताकू बुझी न परिया कारणरु आमे केते निजको कष्ट दउछु केते छटपट करूछु आज गोटे जगह छोट पिला मानकर गोटे कार्यक्रम थिला म जाइथिली सेठी जन शिक्षयित्री कहले मो गुरुवार खाए ना से खाइले तो गुरुवार मु तांको कहली भौणी गुरुवार तो अन्नपूर्णांकर बार मानुछंती तो महालक्ष्मींकर और महालक्ष्मी अन्नर भंडार समस्त को पई खोली छंती आमे न खाया मारते एटा महालक्ष्मींकर अपमान होछ तो साधारण जो एसोटेरिक माइंड ताको इंग्रजी रे कहा जाउची एसोटेरिक माने धर्म को धार्मिक मन ये धार्मिक मन बहु समय मनुष्य को एक भयंकर तमिश्रा आड़ को नहीं जाई थाए भयंकर तिमिर आड़ को नहीं जाई थाए कारण धर्मर जो व्यवस्था थिला नैतिकतार जो व्यवस्था थिला मनुष्य भल हो मनुष्य सभ्य हो मनुष्य संस्कृत हो मनुष्य सामाजिक हो यही गोटे धारणा को नहीं धर्मर प्रतिष्ठा होता एवं आज जिते ज्ञानर जुग आसी जिते प्रज्ञार जुग आसी वेदांतर महा आलोक आहुरी ये विश्व को श्री अरविंद जिते उद्भासित करिसंती सेई आलोक उद्भासन परे आउ अंधकार गुड़िकर कोठी प्रयोजन अछि बा आमे अंधकार टाको काहेकि जाबुड़ी धरी बसिछु काहेकि आमे सेई व्रत सेई उपवास सेई हमर जो परंपरा जो आदिम कालरू आमे जेते ट्राइबल हे थिले बनरे किछि बाट नथिला मनुष्य पई बंचिबार सेते से चारि छकरे ठिया हेकी बाट मंगला पूजा करथला बा कुकुड़ा बळी पकोथला आज भी देखिबे केते अंधकार ये पृथ्वी रे अछि आमे धर्म नारे केते पशु बळी दउछु केते बाटरे आमे धर्म नारे शोषण करछु केते विद्वेष केते प्रकार राजनीति केते प्रकार घृणा केते प्रकार असहिष्णुता केते प्रकार विद्वेषर प्रचार होछि जगत रे ये भी जगतटी आनंदर जगत हवा परिवर्ते गोटे विषमय जगत रे परिणत होछि गोटे विश्वास आउ गोटे विश्वास को अविश्वास करुछि ताही होछि ए जगतर एक विराट संकट ये 6000 वर्षर मनुष्यर इतिहास रे 5000 टी युद्ध संगठित होइछि केवल ए धर्म विद्वेष कारणरू गोटे धर्म आउ गोटे धर्म को भल पाई पारु नहीं गोटे संस्कृति आउ गोटे संस्कृति को भल पाई पारि नहीं एवं गोटे सेट ऑफ रूल्स ऑफ मोरल्स नैतिकतार गोटे सूत्र आउ गोटे नैतिकतार सूत्र को स्वीकार करि नहीं तेणु यही विद्वेष भितर घृणा घृणा भितर हिंसा हिंसा भितर युद्ध ध्वंस केते कथा ये जगत रे घटी न जाइछि यदि हम इतिहास पृष्ठा को देखू पुराण पृष्ठा को देखू रक्त रंजित से पृष्ठा जिते पर्यंत श्री अरविंदर अवतार पृथ्वी आसी नथिला माँ ए जगत को आसी नथिले मनुष्य भावुला असुर मान को हत्या करदेले जगत रू अंधार विदाय हो किंतु माँ कहले असुर गोटे फिजिकल बॉडी सेटा गोटे भौतिक शरीर ताकू हत्या करदेले आम आसुरिकतार समाप्ति हब नहीं आसुरिकता गोटे मानसिक व्याधि एवं दैट इज मेंटल इलनेस एवं से आसुरिकता रो
जो तार किसी फिजिकल पॉजिटिविटी अच्छी आसुरिक तार जो मेंटल इलनेस अच्छी ताकू केवल रूपांतर जरिया आमे ताकू दिव्य शक्ति रे परिणत करि परिबा। एवं जेतेबेले श्रीअरविंद कहउचंती जे जदि फेथ ता आम पाखक फेरी आसीबो, फेथ ता आम पाखरे पूर्णांग होई जिवो, फेथ रा एकांतिक होई जिवो, फेथ ता आम जीवन को प्रकृत रे एई आलोकर पथ चलीबारे आमको बहुत बहुत अग्रगति करिबारे, बहुत किछि को धारण करिबारे, बहुत किछि को बुझी पारिबारे बहुत सहयोग करी। किंतु कौन हुए आम परंपरा आमर जो विश्वास आम धर्म विश्वास आमर जो सांस्कृतिक व्यवस्था रही ता भितर जदि आपण टिके बाट बंकई देले ताले लोके आपण को सहजरे ग्रहण करिवे नहीं। समाजर गोटे मुख्य स्रोत रे आपण नाहंती बोली लोके आपण कहिवे। एवं मु देखिछि आम मानकर भाई भणी मानकर असुविधा कथा तांको घरे जदि कार देहांत होछि, कार गोटे विवाह होछि, कार गोटे व्रत होछि, जहा लोकाचार रे घटुछि सेटा सेमाने कोन करूछंती ना समाज मतरे जहा अछि सेटा भी करूछंती आ मां जे भली कहिछंती सेटा नीरव रे प्रार्थना करूछंती, पाठचक्र करूछंती, मां को भी समर्पण करूछंती। आमे दुईटा जाको करिया पय आपातत बाध्य होछु। कारण आपण ए कथाटा मो इंगित रे कहूछि, आपण ताको भारी संवेदनार सहित बुझिबा को चेष्टा करिवे जे केते गभीर कथा। कारण एठु मिथ्याचार आरंभ होछि, एठु द्वंद्वर आरंभ होछि। आमे गोटिए पटे मां को बहुत भल पाउछु, तांको कथारे बंचुछु, किंतु अन्य पटे लोकाचार और समाज नीति को मध्य हमको देखिया पड़ुछि। जणे भाई भौणी कहउथिले जे से जदि मंदिर न जाउछंती ताले अन्य देवादेवी मान को विश्वास करू नांती बा तांको पूजा करू नांती ताले तांको घरे तांको ऊपर समस्त असंतुष्ट होचंती और समस्त तांको गाली दउछंती, समस्त तांको भूल बुझुचंती, साई पड़िसा रे तांकर आलोचना होछि। ताले से कोन करिवे? मो कहली देखंतु आम निजर आत्मार शक्ति आमको तो आलोक और पथरे चलीबार गोटे प्रेरणा देछि बा आमको मांकर से विराट सत्य से महनीय महान मान जो सत्यटी आम पाखक आसी, किंतु आमे ताको प्रतिपालन करिवार जो एकांतिक विश्वास और साहसटी दरकार सेटा आम भितरे नथिबा पर्यंत आमको पुणी थरे से लोकाचारर अंधकार भितरे प्रवेश करिया पड़ुछि। तेणु भाई भणी माने आमे जदि आलोकित पथरे चलला बेले अंधार को कोठी भेटुछु ताले सेटा होछि हमर गोटे बड़ संकट होछि विश्वासगत संकट। आमे धीरे धीरे आलोचना को आगु को जिबा। तो गोटे जगह जड़े महान व्यक्ति से गोटे आर्टिकल लिखिथिले। से आर्टिकल टी होछि हमर 16/1/2014 रे टाइम्स ऑफ इंडिया रे बाहर थिला। बड़ पिकुलियर घटना। से कहउचंती 32-33 वर्षर जने महिला से गले जने मनोचिकित्सक पाखक। आमे मनोचिकित्सक पाखक साइकोलॉजिस्ट पाखक केतेबेले जाऊ तेतेबेले हमर मन रे बहुत प्रकार ग्लानि थाए, हताशा थाए, निराशा थाए, अंधकार थाए, डिप्रेशन थाए, आमे मेंटली सफर करूथाउ मानसिक भाव रे। सेतेबेले आमे जने मनोविज्ञानी चिकित्सक पाखक जाऊ, मनोविज्ञान चिकित्सक पाखक। से जाई कि कहिले आज्ञा मु आपन सहित एकांत रे भेट होग चाहूची। सेठू मनोवैज्ञानिक कहले ताले कोंतो आपनकर कोन समस्या? से कहले से खाली किछि कहलेनी, से कहले अनै कि तांग हसिले मनोवैज्ञानिक को। सेठू मनोवैज्ञानिक कहले आपण कहि पारंते किछि संकोच करिवार नाही, आपनकर समस्त कथावार्ता को मु गुप्त रखिबे, मु काहू कहबी नै, ता आपनकर मो भितर कथावार्ता आपनक मन रे जहा किछि अछि, जो संकट रहिछि, जो प्रश्न रहिछि, जो वेदना रहिछि ता आपण प्रकाश करि पारते। सेटू से महिला जन कहले समस्या मो प्रकृति रे सेठी जे मोर किछि संकोच कला भली नाही,
ଆଉ ମୋର ସମସ୍ୟା ହେଲା ମୋର ସମସ୍ୟା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଏଇ କଥାଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ଦୋହରନ୍ତୁ। ମୋର ସମସ୍ୟା ହେଲା ମୋର ସମସ୍ୟା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ଯେ ମୋର ବହୁତ ରୋଜଗାର ଅଛି, ମୋର ଘର ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ଭାରି ସଦୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ଣ୍ଣ, ମୋର ସନ୍ତାନ ଭାରି ବୁଦ୍ଧିମାନ ବିବେକୀ, ଆଉ ମୋର କିଛି ପ୍ରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, କିଛି ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ ସଙ୍କଟ ବି ନାହିଁ, ମୋର କେହି ଶତ୍ରୁ ନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ତତଃ ମତେ କେହି ଆଘାତ ବି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ମତେ କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ମୁଁ ବହୁତ ସୁଖୀ। ଡାକ୍ତର ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଦୁଃଖୀ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲେ, ନିଜର କିଏ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନ କଲା, କିଏ ତାଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେଲା, କୋଉ ବାଟରେ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ସମ୍ପର୍କରେ କୋଉଠି ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ପରିବାରରେ ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ବ୍ୟବସାୟରେ ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ଏଇ କଥା ସବୁ କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଜଣେ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ଆଉ ସମସ୍ୟା ନଥିବାଟା ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା। ତାହେଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବଡ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି, ମତେ ବଡ ବିବ୍ରତ କରୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାହୀନ ଜୀବନ ସମ୍ଭବ କି? ସମସ୍ୟା ନଥିବ ଏମିତି ଜୀବନଟେ ସମ୍ଭବ କି? ନର୍ମାଲ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଆମେ ତ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ବିଶ୍ୱାସ କରିଛୁ ଯେ ସମସ୍ୟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଏଇ ଜଗତରେ ଭଗବାନ ବି ଯେତେବେଳେ ଅବତାର ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ପଡୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଲି ସକାଳକୁ ରାଜା ହବାର ଥିଲା, ଆଜି ସେ ବନଚାରୀ ହେଇଗଲେ। ଯାହାଙ୍କୁ ଏତେ ସ୍ନେହରେ ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥିଲେ ଜନକ ରାଜା, ସେଇ ଜାନକୀଙ୍କୁ ବନଚାରୀ ହବାକୁ ପଡିଲା। ତ ଯୋଉମାନେ ଅବତାରରେ ବି ଆସିଥିଲେ, ଆପଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ସବୁ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯେ ଏଇ ଜୀବନ ମାତ୍ରେ ଦୁଃଖଟା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ସେଠି ଆନନ୍ଦ ର ଜଗତ କୁହାଯାଇଛି। ଏ ଆମେ ସଚିତ ଆନନ୍ଦର ଅଧିକାରୀ। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଲାଇଫ ଡିଭାଇନ ଆଲୋଚନାରେ ସେ କଥାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସେ ମହାନ ବାଣୀକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ବିତରଣ କରୁଛୁ। ଉପନିଷଦ କହିଛନ୍ତି ଆକାଶ, ଏ ପବନ, ଏ ପାଣି, ଏ ବୃକ୍ଷ ଲତା, ସାରା ପ୍ରକୃତି ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ପାଖରେ କିଛି ଆନନ୍ଦର କିଛି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, କେବଳ ଗୋଟେ ବୈପରୀତ୍ୟ ଦିଶୁଛି। ଯଦି ଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଅମୃତମୟ ସୃଷ୍ଟି, ଯଦି ଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦମୟ ସୃଷ୍ଟି, ତାହେଲେ ଏଇଠି ଏଇ ଦୁଃଖ ଅବସାଦ ତମିଶ୍ରା ତିମିର ଅନ୍ଧକାର ଏ ତାର କୋଉଠି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଅଛି? ଏ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି? ଏ ଫୁଲ ବଣରେ ସର୍ପ କାହିଁକି? ଫୁଲ ବଣରେ କଣ୍ଟା କାହିଁକି? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି। ସେ କହିଲେ, ସେ ମହିଳା ତାଙ୍କର ସେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଭୟ, ଉତ୍କଣ୍ଠା, ଆଶଙ୍କା ଯେ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ ସୁଖ ଭୋଗ ଯୋଉଟା କରୁଛି ସେଇଟା ସବୁଦିନ ଚାଲିବ ତ ନା କେବେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ? ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଶଙ୍କା ହଉଛି ଯେ ମୁଁ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ଅଛି ସେଇ ଆନନ୍ଦଟି ଦିନେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ସେଇ ମନୋଚିକିତ୍ସକ ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନୁହେଁ? ତାର ଦୁଇଟି କାରଣ। ଗୋଟେ କାରଣ ହଉଛି ସ୍ଥୂଳ, ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ହଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ। କାରଣ ଆମେ କେମିତି ସୁଖଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ, କେମିତି ଦୁଃଖଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ତା ଉପରେ ସବୁ କିଛି ନିର୍ଭର କରେ। ଏଇଟା ହେଲା ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତର। ଅନେକ ଲୋକ, ମୁଁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଶୁଣୁଥିଲି, ସେ କହୁଥିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କେବଳ ଜିତିବାଟା ଶିଖିଛୁ, ଜିତିବାରେ ଆନନ୍ଦ ପାଉ। ଶ୍ରୀରଙ୍ଗୀ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ଲାଇଫ ଡିଭାଇନରେ। ଆମେ ଜିତିବାଟାକୁ ଆନନ୍ଦ ପାଉ କିନ୍ତୁ ଆମେ ହାରିବାରେ କେବେ ଆନନ୍ଦ ପାଇନାଉ। କାହିଁକି? ହାରିବାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ଅନୁଭୂତିରେ ଆଣିଦିଏ, ସେ ଗୋଟେ ଇଂରାଜୀରେ କଥା ଅଛି ନା, if you win then you will be a victor, there will be glory, if you lose then you will be a leader.
जे हारी जाए से ही केवल लीड कर परिबो, से ही केवल ताको नेतृत्व दे परिबो। जीवन रे आमे केवल सरसता कहले विजय गुडी को बुझिचु, फर्स्ट डिवीजन पाइबा, एकाथरे क्लास रे फास्ट हवा, एई गुडी को आम पिला मान को आमे सिखैछु, किंतु केबे पढ़िबार शिखिबार आनंदटी शिखै पारि नाहु। जो कथाटी माँ जीवन सारा कहते जे शिखिबार आनंद अपेक्षा आम डिग्रीटी बड़ नुहे, आम पदवी बड़ नुहे। आम कौन सी परिस्थिति रे जदि शिखि पारुछु, से शिखिबार आनंद भितर अच्छु, ताले सेटा आम पई विजय। परीक्षा रे बहुत गुडे नंबर रखी दबा, फर्स्ट क्लास फास्ट हो जावा, एगुडा गोटे इगोसेंट्रिक वर्क। एसरे केवल निजर अहंती बहुत आगो को चली जाए। जो कथाटी श्री अरविंद से लेटर संजोग रे the three obstacles of fundamental obstacles of sadhana जोटा कहते गोटे हूँ absence of faith or insufficient faith, आम जहाँ किसी इंगित आलोचना कले। द्वितीयटी श्री अरविंद कहते egoism, the mind clinging to its own ideas, the vital preferring its own desires to a true surrender, the physical adhering to its own habits। आम फिजिकल गुड़िक आमर जो स्थूल शरीर रही निश्चित आज गोटे एनिमेलिटी रे विश्वास करे, आज ता पाखरे जड़त्व रही, आज सत्य को विरोध कला भली ता पाखरे एक प्रवणता रही। से आमे जानिछु कहीं आलोकित पथरे मुख्यतः जो बाधा आसी, जो अंधकार आसी, तार द्वितीय कारण भाव से इगोइज्म टाक रखिले। से कहते इन इवोल्यूशन प्रोसेस मैन हैज बीन क्रिएटेड फ्रॉम एनिमल्स। आमे पशु जीवन रू गोटे प्राणिक जीवन भितर आज गोटे मानसिक जीवन को उत्तीर्ण होती। तेणु मनीष जो आज आसी रिफॉर्म ऑफ एनिमल। तेणु रिफॉर्म जो हुए किछि गुण किछि क्वालिटीज ऑफ द एनिमल से आम भीतर रही जाए। मेनी क्वालिटीज बिलोंग टू द एनिमल आम पाखे रही। तेणु एनिमल से जानी पारु नथिला, कारण ता पाखरे जो कामना वासना जहा रही, ता पाखरे विद्वेष, ता पाखरे घृणा, ता पाखरे हिंसा जहा जहा रही सेटा पशु जाने ना। तेणु नेचुरल। तेणु जदि गोटे बाघ मृग को खाई जाए ताले सेटा हत्या कहजोनी कि कोर्ट बसई फांसी दिया पार। किंतु गोटे चेतनशील मनीष जार मनर विकास होती से जन को हत्या कले से अपराधी हम। ये हम कारण जे मैन हैज पावर टू थिंक, God has given him a brain through which he thinks over every theory and takes a decision which he thinks it is correct. Most of the people in this material world. तेणु मनीष पाखरे जेहेतु एक मन आसी, तेणु मन एवं जानी पारुछि ता पाखरे केते अंधकार अछि। एई विवर्तनर पथरे से ता प्राचीनता भितरु तार पूर्व अवस्था भितरु केतेक अंधार को से केरी करके आनी, केते अंधार को निज भितरे सामिल करिछि। ई कथाटी को जते बेले से भल भाबरे बुझी परिबो सेते बेले ऑब्स्टाकलटा प्रकृत रे कोन, अंधकारटी कोन, बाधा बंधनटी कोन, जीवन रे ई दुख यातना अंधकार हताशा निराशा पछरे केउ कारण गुडिक प्रकृत रे रहिछि से कथाटी से भल भाबरे बुझी परिबो। तेणु आमे देखिए जिते बड़े से जो स्थूल कारण कथा आम आलोचना करुले से गोटे कथा आम मन में सब रही। आम चिरदिन कहीं गोटे भावी आसीचु जे आम सुख पाइबा मात्र दुखटा आसब, आलोक पर अंधकारटा आसब। यही गोटे धर्म भित्तिक विचार जहाँकि बुद्धदेव समय रे विकसित होता, जो को 2500 वर्ष तले भारत वर्ष रे जोटा कि जीवन दुखमय। ये जीवन रे केवल दुख और नैराश्य ही अच्छी,
ଏଠି କିଛି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଜୀବନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବା। ତେଣୁ ଏଇ ଜୀବନର ଜନ୍ମଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବା, ଆଉ ତାହା ହେବ ନିର୍ବାଣ, ଆଉ କେବେ ଜନ୍ମ ନେବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ଯୋଉ ଜୀବନ ବିମୁଖ ବିଚାର ଗୋଟେ ଆମକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲା, ତାର ଏକ ବଡ ପରିଣତି ଭାବରେ ଆମେ ଏ ଜୀବନକୁ ବୁଝିବାରେ ଆମର ସବୁ ତ୍ରୁଟି ତିଆରି କରିଛୁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ ମାୟାବାଦ ନାଁରେ ଯାହା ଶଙ୍କରଙ୍କ ସମୟରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଯେ ଏଠି ସବୁ କିଛି ଅଳିକ, ଏ ସଂସାର ଅଳିକ, ଏଇ ଜଗତର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ଯେତେ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ବାଦ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅବଚେତନା ଭିତରେ ଅଛି। କାରଣ ଆମେ ତ ସେଇ ଜୀବନ ସବୁ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ନା, ଜୀବନକୁ ଦୁଃଖମୟ, ଜୀବନ ଏକ ପ୍ରହେଳିକା, ଜୀବନ ଏକ ଅନ୍ଧକାର, ଏଇ କଥାଟିକୁ କେତେ ବେଶୀ ଆମେ ଘୋଷି ହେଇଥିଲେ ପୁରୁଣା କାଳରେ। ଆଉ କିଭଳି ହିଂସା ଭିତରେ ଦେଇ ଆମେ ଆସିଛୁ, କିଭଳି ଅଗ୍ନି ଭିତରେ ଦେଇ ଆସିଛୁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସିରିଆର ଘଟଣାବଳୀ ଦେଖନ୍ତୁ, କି ଉଗ୍ରବାଦ ସେଠି ଲୋକକୁ ଉପରେ ଟାଙ୍ଗି ଦଉଛନ୍ତି, ତଳେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଲୋକକୁ ତାର ପଛ ହାତ ଗୋଡ ବାନ୍ଧିକି ତାକୁ ହାଣି ଦଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଏଇ 21 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଯେତେବେଳେ ପରମାଣୁ ଯୁଗରେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚୁଛି, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଯୁଗରେ ବଞ୍ଚିଛି, ମଣିଷ ପାଖରେ ଏତେ ଶକ୍ତି, ତାକୁ ଭଗବାନ ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଆଜି ସୃଷ୍ଟିର ବିକଳ୍ପ ତିଆରି କରିଦେବା ଭଳି ଆସ୍ପଧା ତିଆରି କରିପାରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ଥୂଳ ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ଅମରତ୍ୱ ଆସିପାରିବ, ସେଇ ସମୟରେ ବି ଏଇଭଳି କେତେ ନିର୍ବୋଧତା, କେତେ ଭୟଙ୍କର ସାଧା, କେତେ ଆସରିକତା, ହୃଦୟପଣ ରହିଛି ମଣିଷ ପାଖରେ। ଆଜି ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ନା ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା, ତାକୁ ଶୋଷ ଲାଗିଲା, ସେ ଯାଇକି ମନ୍ଦିରରୁ ପାଣି ପିଇଦେଲା, ଆଉ ସେ ମନ୍ଦିରର ଲୋକମାନେ ତାକୁ ମିଶିକି ପିଟିଲେ। ଏ କଥା ସତରେ ଯଦି ମାନେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭଳି ମହାନ ବିଭୂତି, ତ ତାଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଦାୟାଦ, ଆମ ପାଖରେ ସମ୍ବେଦନା ଅଛି, ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଉଦାରତା ରହିଛି, ଆମ ପାଖରେ ଦିବ୍ୟତା ରହିଛି, ତାହେଲେ ଏଇ ସବୁ ଘଟଣା ଭଳି ଆମକୁ କଣ ବିବ୍ରତ କରିପାରିବନି କି? କରୁଛି ନା। ଏଇ ଅନ୍ଧକାର ସାମାଜିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏକ ବାସ୍ତବତା। ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଏଇ ଅନ୍ଧକାର ଗୁଡିକ ସବୁଆଡେ ଦିଶୁଛି। ଜଣେ ମଣିଷ ଆମଠାରୁ ଯଦି ଅଲଗା ବିଚାର କରୁଛି, ଆମ ମତ ରଖୁନାହିଁ, ଆମଠାରୁ ଅଲଗା କଥା କିଛି ଭାବୁଛି, ଆମର ଆଦେଶ ମାନୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ କେତେ ତା ପ୍ରତି ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଉ, କେତେ ନେଗେଟିଭ ହେଇଯାଉ ତା ପ୍ରତି। ଏଇ ଜଗତରେ କେତେ ବୁଭୁକ୍ଷା ଅଛି, କେତେ ଲୋକ ଲାଞ୍ଛିତ ରହିଛନ୍ତି, କେତେ ଅପମାନିତ ରହିଛନ୍ତି, କେତେ ନିର୍ଯାତିତ ରହିଛନ୍ତି, କେତେ ମଣିଷ କେତେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଅଛି। ତଥାପି ବି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ବିବେକ ବିକଶିତ ହେଇନି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଚେତନାର ପଥଟିଏ, ବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା କିଛି ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ସେଭଳି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବା ପ୍ରାମାଣିକ କାର୍ଯ୍ୟଟିଏ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ବାସ୍ତବତାର ଉଦୟ ହେଉନାହିଁ। ଏବଂ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିତସ୍ପୃହ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ନିଜର ଫିକ୍ସିଟି ଭିତରେ, ନିଜର ଗୋଟେ ଯୋଉ ରିଜିଡିଟି ଭିତରେ, ଯାହାକୁ ଆପଣ କହିପାରିବେ ନିଜର ନିଷ୍ଠୁରତା, ନିଜର ସୀମିତତା, ତାରି ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷଟି ସବୁ କିଛି ପାଇଯାଇଛି, ଜଣେ ରାଜା ହେଇଯାଇଛି, ଯେଭଳି ଆମେ ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ଆଶଙ୍କିତ, ତଥାପି ସେ ଉଦ୍ବେଳିତ। ତାହେଲେ କାରଣ କଣ? ଯେ ତାଙ୍କର ତ ବହିର୍ଜୀବନର ସବୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ତାର ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରଣଟି ହେଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜୀବନ ସେଇ ସୁଖ, ସୁବିଧା, ଆନନ୍ଦଟାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମର୍ଥନ ଦେଇନାହିଁ, ବା ସେ ଅନ୍ତର୍ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦର ଯାତ୍ରାଟି କରିନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ତର୍ଜୀବନରେ ଆଲୋକର ସେଇ ସ୍ପର୍ଶଟି ପାଇନାହାନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ବହିର୍ଜୀବନରେ ଏହି ଅନ୍ଧକାରର ଉପସ୍ଥିତି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜାହିର ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ କେତେ ମାନେ ଜରୁରୀ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଏଇ ମହାନ ସତ୍ୟ ବା ମହାନ ଆଲୋକକୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହବ, କେବଳ ବହିର୍ଜୀବନରେ ନୁହେଁ, ଆମେ ଖାଲି ପାଠଚକ୍ର ଯିବା, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଫୁଲ ସଜେଇବା, ମାଙ୍କୁ ଡାକୁଥିବା, ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ଜୀବନରେ ଆମେ ନିଜସ୍ୱ ଧାରାରେ ଚାଲିପାରିବା ନାହିଁ। କୌଣସି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଲବ୍ଧ ସତ୍ୟକୁ ନେଇ, ଆମ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ନେଇ ଆମେ ଗତି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଇଠି ଦରକାର ଏକ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି,
जहाँ आम इंग्राजी कहूँ डिसर्नमेंट श्री अरविंद ताको लाइफ डिवाइन पुस्तक रे बारंबार कहते इंट्यूशन जोटा को प्रज्ञा जहाँ को कहते विस्डम बोध तेणु प्रकृति बारंबार आमको गोटे कथा जन दूसरी जिते आमर दृष्टि शक्ति ह्रास हो जाऊँगी 40 वर्ष आप गोटे नोटिस मिलू 40 होगा 50 वर्ष गोटे नोटिस मिलू को मानकर काटाराक्ट भी हो अति बयस हेले आखि को दिशु ना एक कथा तो घटुची ना आपण जेड़े बड़ साधक होता जिते बड़ आलोकित पुरुष होता वार्धक्य आसुची एवं से गोटे नोटिस दौची जे आपण को आउ दृष्टि शक्ति काम करिबो नाही सेते बेले आपण बुझी नेबे प्रकृति कहूची आमे अंतदृष्टिर विकास करिबा अंतदृष्टिर विकास करिवार समय आसिलानी किंतु आपण देखिथिबे आजिर समय रे अनेक वयस्क लोक जो मानकर जीवन रे आम आर्य जीवन गोटे जो परंपरा रही बानप्रस्तर जतिव्रतर जो समय आमे संसार नाना जंजाल भितर मुक्त हवा कथा देखे से ही बयस लोक मैंने सामाजिक जंजाल भितर बेसी प्रवेश किए से समय घर करुच्ची किए तार पुओ नातीर जो जो परिस्थिति भितर बेसी मुंड खेलुची मो आम घरे भी से कथा घटे मोर बड़ भाई माने अच्छी बड़ भौणी मैंने अच्छे बेसी पुओ झील मान घटन बेसी मुंड खेलाती मुझे से स्वाधीन भाव थे बंचा को दियो ना से थे मालिक को दियो से थे निष्पत्ति दबार दियो तुम बंचीच बोली तुम सबुदिन राजा हो सबुदिन नियंत्रण कर यहाँ गोटे इगोर प्रभाव आमे मालिक आमे बापा आमे माँ आमे निर्णय नबू संतान मान आमे संतान मान भल चाहूँ और सही कथा जदि आम बापा माने बापा माने चिंता करते आज एम तो मालिक हो पार न तेणु केबे ना केबे कोठी गोटे त्यागर परिस्थिति तैयारी हुआ उचित आमे अन्यर स्वाधीनता उपरे हस्तक्षेप करवा नितांत आमको अंधकार भीतर को नौछि तेणु दिने समय आसीबो जेतेबेले आपणकर दृष्टि शक्ति दुर्बल होछि आपण अंतदृष्टिर विकास करंतु जेतेबेले आपणकर दांत आमे पाकस्थली ये सब सिस्टम समस्तकर वीक हुए बयस हुए सेतेबेले आमे कथा करि परिबा जेतेबेले सेमाने अक्षमता प्रकाश करंती आउ सेमाने आमे सुखाद्य गुडी को खाई पारुना ताले आमको देखिया पड़िबो आत्मारे की खाद्य में खाई परिबा शरीर रे नहीं चेतनारे को खाद्य खाई परिबा सेठी संगीत रही जे जने थिले ना महान कवि जे कहूतिले शेक्सपियर जे म्यूजिक इज द फूड ऑफ सोल संगीत होची गोटे आत्मार खाद्य आमे तो शरीर खाद्य विषय जीवन सभा चिंता कले कौ दिन आम आत्मार खाद्य कथा चिंता कले हृदय खाद्य कथा चिंता कले मनर खाद्य कथा कौन चिंता कले तार भितर प्रकृत में साधारण निहित रही तार भितर परिशुद्धता जोटा को आम कनसेक्रेशन कहूँ सेटा ता भितर निहित रही तेणु जदि कबीर कहते आम जदि सबुदिन गाधई पड़ा गंगा जल अथच आम मनरे मैला थो ताले आम आलोकित पथरे थी भी अंधकार पथ चलना ना तेणु चेतना सकाशे बहुत उन्नत मानर खाद्य दरकार दिने पाद थकी पड़ो आपन कौटी जावाक इच्छा लगे पाद गले भी चली पारे थकी पड़े से दिन कौन करेंगे से दिन आपण को सत जेपरी सूक्ष्म स्तर रे किए कहउछंती महाप्रकृति जे एबे तोर माने अंतरयात्रा करिवार अछि आउ बहिर्यात्रा नुहे वर्तमान आमे हजार हजार किलोमीटर अतिक्रम करि सारिछु वर्तमान लक्ष्य पथरे चैत्य स्तर रे किछि बाट आमे गति करिबा ताहले श्री अरविंद कहउछंती ए ट्रू हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड इज द राइट टेरेस्ट्रियल एम ऑफ मैन आज भी मनीष पई तार लक्ष्यटी निर्धारित नुहे जेते पर्यंत आपण एक उपयुक्त यथार्थ लक्ष्यटी को स्थिर करि पारि नांती से दिन आलोकित पथरे थाई मध्य अंधकार संदर्शन हबो अंधकार से तो साक्षात होथो एंड ट्रू हैप्पीनेस लाइज इन द फाइंडिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द नेचुरल हार्मनी ऑफ स्पिरिट माइंड एंड बॉडी तेणु सब बेले श्री अरविंद दर्शन जो महान की वर्ड सेटा हूँ हार्मोनी से कहते
ଏ ବିଶ୍ୱରେ ହଉ ବା ବ୍ୟଷ୍ଟି ଭିତରେ ହଉ ଯୋଉଠି ବି ହଉ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରେ ଆମର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରେ ଆମ ପରିବାରରେ ସବୁଠି ସଂଗତିର ଅଭାବ ହିଁ ଆମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଗୁଡିକର କାରଣ, ଆମ ଅନ୍ଧକାର ଗୁଡିକର କାରଣ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନ୍ତର୍ଯାତ୍ରା କରିବେ, ଏଇଟା ବହିର୍ଯାତ୍ରାର କଥା, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତର୍ଯାତ୍ରା କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଆତ୍ମା ଶରୀର ଏ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଛିଡା ହେବେ, ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତା ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମା କହିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି the sunlit path can only be followed if the psychic is constantly or usually in front of। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଚୈତ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଲୋକିତ ପଥଟି ଚାଲିପାରିବେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି। ଆଉ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଆଲି ବା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଚାଲି ପାରୁନୁ। ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁଛୁ, ବହୁତ ସମୟରେ ଆମର ଅଭିଯୋଗ ବି ହଉଛି, ମା ତମକୁ ଏତେ ଡାକୁଛି, ଏତେ ଭଲ ପାଉଛି, ତମ କାମ ଏତେ କରୁଛି, ତମ ପାଠ ପଢୁଛି, ଆଉ ତମର ପାଠ ଚକ୍ର କରୁଛି, ଅଥଚ ମୋ ଜୀବନରେ ଏତେ ଅନ୍ଧକାର କାହିଁକି? ତାହେଲେ ଆମକୁ ସେଇଠି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ସମ୍ମୁଖରେ ରହିବ, ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ସମ୍ମୁଖରେ ରହିବା ଇଏ ବଡ ବହୁତ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା ଏ ଅପେକ୍ଷା ରଖେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବା କଣ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କହିପାରିବି, ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ସମ୍ମୁଖରେ ଥାଏ। ଦେଖିବେ ସେମାନଙ୍କ ଅଭାବ, କଷ୍ଟ, ଅପମାନ, ଦ୍ୱନ୍ଦ, ସନ୍ଦେହ କିଛି ବି ବିଚଳିତ କରେ ନାହିଁ। ପିଲାଟିଏ ଖାଲି ଖୁସି ଥାଏ, ଆକାଶକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହୁଏ, ଜହ୍ନକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହୁଏ, ପାହାଡକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହୁଏ, ଝରଣାକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହୁଏ, ପ୍ରଜାପତି ଦେଖି ଖୁସି ହୁଏ। ଅଭାବ ଅସୁବିଧାର ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେନି, ତା ଘରେ ଖାଇବାକୁ ନଥିବ ସେ, କିନ୍ତୁ ତା ମନରେ କେତେ ଖୁସି ଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, if one has a natural spirit of faith and surrender or a face turned habitually towards the sun or psychic predisposition, if one has acquired the psychic thought, ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ତାର ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତି ଗୁଡିକ, ପୂର୍ବ ବୃତ୍ତି ଗୁଡିକ ପରିହାର କରିକି କେବଳ ଆଲୋକ ଉନ୍ମୁଖ ହେଇକି ରହିଛି, ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ତେଣିକି ଯେ ଦୁଃଖ ଆସୁ ବା ସୁଖ ଆସୁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିବ୍ୟଙ୍କର ହୋଇ ରହିଛି, ରହିବି, ସେଥିରୁ ମୋର ବିଚ୍ୟୁତ ହବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ସେଦିନ ଜଣେ ଭଉଣୀ କହୁଥିଲେ, ସେଇ ପାଠଚକ୍ର ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେ କହୁଥିଲେ ଜଣେ କାଳେ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୁଅଟେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସେ କଣ କଲେ, ମାଙ୍କର ଫଟୋକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ନଦୀରେ ଭସେଇଦେଲେ। କହିଲେ, ମା ତମକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇଲି, ତାର ପରିଣାମ କଣ ଏଇଆ, ମତେ କଣ ଏତିକି ପ୍ରତିଦାନ ଦେଲ? କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାଙ୍କର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ସେଇଟା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେ କୋଉଟାକୁ ଫିଙ୍ଗିଥାନ୍ତେ, କୋଉ ଫଟୋକୁ ଫିଙ୍ଗିଥାନ୍ତେ? ଫଟୋଟା ତ ବାହାରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଦିନ ପ୍ରକୃତରେ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ପରାତ୍ପର ଜନନୀ ଯେ ଆମକୁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ଖଞ୍ଜିଛନ୍ତି, ଆମ ଭିତରେ ଅନୁଭବ ଖଞ୍ଜିଛନ୍ତି, ଆଖି ଖଞ୍ଜିଛନ୍ତି, କାନ ଖଞ୍ଜିଛନ୍ତି, ଚେତନା ଖଞ୍ଜିଛନ୍ତି, ଏ ସବୁ ଯାତ୍ରା ପଥରେ ଯିଏ କେବଳ ଆମକୁ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆଲୋକ ଦେଇଛନ୍ତି, ପବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ପାଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ କେବଳ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ସକାଳରୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏ ଆମକୁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାହେଲେ ଆମେ କାଉ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦବା? ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାର ଶକ୍ତିଟା ଆମ ପାଖରେ ଆସିବ କୋଉଠୁ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ, that does not mean that the sunlit man has no difficulties। ଯୋଉ ମଣିଷଟି ଆଲୋକ ଦୀପ୍ତ, ଯୋଉ ମଣିଷଟି ଆଲୋକର ପଥରେ ଅଛି, ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ତା ଜୀବନକୁ ଦୁଃଖ ଆସିବ ନାହିଁ। he may have many, ବରଂ ଏହା ହେଇପାରେ ତା ଜୀବନକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଆସିପାରେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତର ଆମେ କଣ ଶିଖୁ? ମହାଭାରତର ଦୁଃଖୀ ମଣିଷ ହେଲା ସତ୍ୟବତୀ, ଦୁଃଖୀ ମଣିଷ ହେଲେ ଭୀଷ୍ମ, ଦୁଃଖୀ ମଣିଷ ହେଲେ ବିଦୁର, ଦୁଃଖୀ ମଣିଷ ହେଲେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର। ଅନେକ ଦୁଃଖୀ ମଣିଷ ଥିଲେ, କେବଳ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନିଜ ଦୁଃଖରେ ଯୋଉମାନେ ଜଳୁଥିଲେ, ନିଜର ଜିଜ୍ଞାସା, ନିଜର ହିଂସା, ନିଜର ଈର୍ଷାରେ, ସିଏ କର୍ଣ୍ଣ ବି ଜଳୁଥିଲେ, ସେଥିରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବି ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜଗତର ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ଯିଏ ବରଣ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଦ୍ରୌପଦୀ, ଆଉ ତାଙ୍କର ମା କୁନ୍ତି, ଯେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ବି ସାମାନ୍ୟତମ ସୁବିଧା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା। ବଣ ବଣରେ ବୁଲିଛନ୍ତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି,
ଆପଣ 15 ମିନିଟ ଯାଇକି ବନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ କଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ଜୀବନ ତମାମ ରାଜପୁତ୍ର ମାନେ ବୁଲିଛନ୍ତି ବନରେ, ଆଉ ପରମ ଜଣେ ସତ୍ତା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ହେଇକି ମଧ୍ୟ, ତାଙ୍କର ସଖା ହେଇକି ମଧ୍ୟ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ଥାଇକିରି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦୁଃଖଟି ସେ ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ ଆପଣ କଣ କରିବେ? He may have many but he regards them cheerfully as, ସେ ତାକୁ ଆନନ୍ଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ। all in the day's work, ଏ ଯେପରି ସତେ ଯେପରି ଏଟା ନୀତିଦିନିଆ। if he gets a bad beating he is capable of saying, well that was a queer go, but the divine is evidently in a queer mood, and if that is his way of doing things it must be the right one। ଯେ ଭଗବାନ ମୋ ସହିତ ପରିହାସ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ମତେ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପକେଇବା ପାଇଁ, ଯଦି ଭଗବାନ ସେଇ ବିଚିତ୍ର ପରିସ୍ଥିତିରେ ମାନେ ମୁଡରେ ଅଛନ୍ତି, କ୍ୱେର ମୁଡରେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଠିକ ହେଇଥିବ। I am surely a still queerer fellow myself, and that I suppose I was the only means of putting me right। ମତେ ଠିକଣା ରାସ୍ତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ମତେ ଆଲୋକିତ ପଥରେ ସ୍ଥାୟୀ କରିବା ପାଇଁ ହୁଏତ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କୌଶଳ ହେଇଥିବ, ଏଇଟା ହୁଏତ ତାଙ୍କର ଏକ ଇଚ୍ଛା ହେଇଥିବ, ଏଇଟା ହୁଏତ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ପାଇଁ ବିଧାନ କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ ସେ ଭାବିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମହାକାବ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଇ କଥା ହିଁ ଲେଖିଲେ। ଯଦି ଆମ ଘରେ ଆମ ଝିଅକୁ କିଏ କହିଥାନ୍ତା, ମାରେ ତୁ ଯାହାକୁ ବିବାହ କରିବା ଯାଉଛୁ ବର୍ଷେ ପରେ ତୋର ବିଧବା ହେଇଯିବୁ, ସେ ଝିଅଟି କଣ କରିଥାନ୍ତା ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ। ଆମେ ବାପା ମା ମାନେ କଣ କରିଥାନ୍ତେ ଭାବନ୍ତୁ। ଆମେ ଯୋଉମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ସୌରପୁତ୍ରୀ, ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଲୋକ କନ୍ୟା, ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କର ତପସ୍ୟାରୁ, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ତ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, ସିଏ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦିସ୍ ଇଜ ୱାନ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଜଣେ ରାଜକନ୍ୟା ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହିକି, ତାଙ୍କ ଦେଖିବେ ସାବିତ୍ରୀ କେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି, କେମିତି ପାହାଡର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ, କେମିତି ସେ ସବୁ ଯୋଉ ବଣ ଭିତରର ନିରବତାକୁ ସେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ତା ଭିତର ଜହ୍ନ ରାତିକୁ ସେ କିଭଳି ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ କେତେ ବଡ ହାହାକାର ଥିଲା, ଯୋଉ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବୈଧବ୍ୟ ଆସୁଛି, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛିଡା ହବା ପାଇଁ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ନିରନ୍ତର ତପସ୍ୟା ଚାଲି ରହିଛି। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଯଦି ଯିଏ ପରାତ୍ପର, ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ଏତେ ପରମ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରିଣୀ, ଯାହାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଏତେ ଜାଗୃତ, ସେ ଯଦି ଦୁଃଖର ଏଇ ଅନ୍ଧକାରର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଲେ, ସେଦିନ ସେ ତାକୁ ସାଧନାରେ ରୂପାନ୍ତର କରିଦେଲେ ଏବଂ ସିଏ ତାକୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବଡ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ପରିଣତ କଲେ। ଆଉ ଏଇ ଜଗତର ଯୋଉ ରହିଛି ଡୋମ୍ସ, ଯୋଉ ବିଧି, ଯୋଉ ଅନ୍ଧ ନିୟତି, ତାକୁ ସେ ବଦଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଅନ୍ଧକାର ପଥରେ ଆଲୋକଟା ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ଯୋଉ ଏଇଭଳି ମାନି ଆସିଛୁ, ତାହା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଭିତରେ ସ୍ଥୂଳ ସ୍ତରରେ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରରେ ଏକ ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଟା ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ, ଆସିପାରିବ, ଆସିବ। ଫୁଲ ଭିତରେ କଣ୍ଟା ଭଳି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଇଏ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଉପରେ, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ, ଆମ ସାଧନାର ଏକାନ୍ତିକତା ଉପରେ ସବୁ କିଛି ନିର୍ଭର କରେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ସ ଯୋଉ ତିନୋଟି କହିଥିଲେ, ତା ଭିତରୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମଟି କହିଥିଲି absence of faith or insufficient faith, ଦ୍ୱିତୀୟଟି କହିଥିଲି ଇଗୋଇଜମ, ତୃତୀୟଟି କହୁଛନ୍ତି some inertia or fundamental resistance in the consciousness। ଯିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନଟି ହେଲା ଏଇଟା ଯେ ଆମେ ଯୋଉଟାକୁ ମାନେ ମନା କରୁଛୁ, ଯୋଉଟାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ, ଯୋଉଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ରାଜି ନାହୁଁ, ଆମ ଚେତନାରେ ସେଇଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ସମ୍ମତ ହବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଆହୁରି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ କରିବା, ତାଙ୍କରି ସହିତ ଆହୁରି କେତେ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଭାବରେ ଆମେ ମିଶି ଯାଇପାରିବା, ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି କେତେ ଭଲ ପାଇପାରିବା, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଦାନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ଏହାରି ଭିତରେ ଆମ ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକର ସମାଧାନ ରହିଛି। ସମୟ ପୂର୍ବକ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରିବାକୁ ଥିବାରୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ଅନ୍ତରରୁ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ ପୂର୍ବକ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ମାଙ୍କର କୃପାଭିକ୍ଷା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ।
बहुत सुंदर आलोचना रखिले ये जुग जुग रही आसी जे जेजन तप आचरती देवे ताहार विघ्न चिंती आम जो कि आध्यात्मिक मार्ग एवं माँ मार्ग प्रभु मार्ग यही आमर शाश्वत सत्य यह मार्ग जो पाद रखा अवसंभावी तिमिर जहाँ कहती कष्ट आसो बाधा आसो माँ कहती निरुद्विग्न रहिबा तांको प्रति कृतज्ञ रहिबा जहाँफल कि सी आपे डरीज एवं शेषकु सी आमर अंधार पथरु आमे पार ही केवल आलोक ही देखा तेणु जार जेते अंधार जे जेते अंधार को फेस करिछि सामना करिछि साथे माँ अछंती ना माँ को धरी आमे फेस करिबा ताकू एवं ता परवर्ती सोपान हूँ केवल आलोक 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 को ही बुझा अंधकार अनुभव करने को हम अंधकार जो नहीं आलोक कौन अच्छे आलोक किसी मूल्य नहीं। धन्यवाद भाई बहुत सुंदर आलोचना मांकर यही बाणीटी जे भगवान तंकर पतन जनकर पतन को भी उच्चतर सोपान निमंते ताहा कर दियंती से भली से कर दियंती श्री अरविंद दया बाणी तेणु पतन को डरबार नहीं अंधार को डरवा नहीं आगे इच्छा माँ टिके माँ नाम जप करी कार्यक्रम को आम विरति घोषणा करवा समस्ते टिके नीरव रहिबा माँ 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 For Supreme Lord, eternal truth, let us obey the and live according to the truth. For Supreme Lord, eternal truth, let us obey the and live according to the truth. For Supreme Lord, eternal truth, let us obey the and live according to the truth. आज कार्यक्रम उपस्थित होता समस्त भाई बापा मान को वंदे मातरम तथा प्रणाम जनाई प्रभु मां चरण कमले पुणी थे अनंत कोटि प्रणाम जनाई भाई को धन्यवाद ज्ञापन करी आम कार्यक्रम के विरति घोषणा करी कार्यक्रम समस्त